Look guys. Maingot to ka na ito na lang guys ha. Sweet Julia's Big Shop, breads, cookies, and parties and cakes guys. Mura kayo sila tinapay ito rin. Kanilang pan guys, nag 4 na. Look guys. Pag 4 pesos sila ilang kuhan guys. Oh. Tanang klase sa pan guys. 4 pesos na gano'n. Tanang guys. So, nipalit na ito rin 5 kabok guys. Kaya tag 5.20 man. No? So, karon guys, ato karon mainanag karon ang ato nga Big Shop nga limpyo kayo guys. Nga, ganang magkumano namin guys, napoy dagkong salamin ka rin. Grabe kayo nilang tindahan guys. Kumpito guys. Dapat guys. Di ba? Ating soon guys, Tanay City guys. Tingnan na ito sir. Tata Saikon, medical driver. Tata Saikon. Saikon guys. Alam nagkano Saikon ko nila. Tara guys. Hindi kami guys. Set out guys ang pamilya guys. Pamilya. Set out yung mga anak, yung mga asawa. Shout out ko sa akong anak. Labestri family. Yes. Asawa sir. Siyempre Ang asawa, Michelle Labestri. Si Mari. Mari. Si Mari. Mari, wala ko yung Mari. Wala yung Mari. So guys, wala si Mari guys. Serious kayo. Set out as pamilya ni Mr. Saikon. At mga pinikap driver sa Sudan Tanay guys. No guys, kini yung pinobring vlogger bisayang na ko. Please subscribe my YouTube channel Lindo Abrancilio and my page is TV Biton. Bye bye. 167.